बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 जून 2026 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डेंटिस्ट के शोबे में सऊदीज़ेशन का दूसरा मरहला, कम अज़ कम तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर। सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन जो है अफरादी क़ुव्वत ने डेंटिस्ट के शोबे में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का ऐलान किया है और डेंटल क्लिनिक्स में सऊदीज़ेशन मुहिम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ताउन से लॉन्च की गई है। और वज़ारत ने डेंटिस्ट के शोबे 55% सऊदीज़ेशन की डेडलाइन मुकर्रर की थी, जिसके मुताबिक ऐसे क्लिनिक जहाँ कम अज़ कम 3 गैर मुल्की काम करते हैं उन इदारों में सऊदीज़ेशन का तनासब 55% मुकर्रर किया गया था। वज़ारत की गाइड बुक के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के ज़वाबत में सऊदी डॉक्टर की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदीज़ेशन के हवाले से वज़ारत जो है ज़वाबत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है ताकि कानून शिकनी से बचा जा सके। इसके अलावा वज़ारत सेहत का कहना है कि सेहत के शोबे में मुकामी अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े देने की कोशिश की जा रही है। याद रहे, सऊदीज़ेशन का आगाज़ 2011 में हुआ था। इसका मकसद प्राइवेट शोबे में सऊदी शहरियों के लिए रोज़गार में इजाफ़ा करना है। इस इक़दाम ने सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह कम करने में अहम किरदार अदा किया, जो 2018 में 12.8% से कम होकर 7% पर आ गई। विजन 2030 में यह टारगेट 8% मुकर्रर किया गया था। गदाकरी के ज़रिए ख़वातीन और बच्चों को सऊदी अरब में लाकर भीख मंगवाना इंसानी स्मगलिंग में शामिल। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुकाम ने कहा है कि वो गदागरों की जो गिरफ्तारी की मुहिम है उस पर नज़र रखे हुए हैं। और सिक्योरिटी हुकाम ने मज़ीद कहा कि भीख मांगने के ज़रिए बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों का इस्तेसाल करना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म समझा जाता है। और माहिरीन के ब्यूरो के मुताबिक बच्चों के साथ बदसलूकी या उन्हें नज़रअंदाज करने को भी जो है इनमें से एक समझा जाता है। उन्हें फैमिली बॉन्ड के बगैर रखना, उनकी शनाख्ती डॉक्यूमेंट ना निकालना, उनकी ID रोकना या उसे सेव ना करना और सेहत के लिए ज़रूरी हिफाजती टीके मुकम्मल ना करना, उनके लिए तालीम छोड़ने का सबब बनना, ऐसे माहौल में रहना जहां वो ख़तरे, बदसलूकी और जिनसी तौर पर हरासा करने या जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो सकते हों, उनका माली तौर पर इस्तेसाल करना, जुर्म में या भिखारी में तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना जिसकी वजह से ज़िल्लत होती है, उन्हें गैर इखलाकी, मुजरमाना या उनकी उम्र के लिहाज से नामुनासिब जो है मनाजिर के सामने लाना, उन्हें कानून की जो कानूनी उम्र से कम जो है गाड़ी चलाने की इजाज़त देना और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे उनकी हिफाजत या जिस्मानी या नफ्सियाती सेहत को ख़तरा होता हो। सऊदी वकील खालिद अल मोहम्मदी से बात की। उन्होंने कहा कि भीख के ज़रिए ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों का इस्तेहसाल इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। उन्होंने कहा, यह कानून के तहत जो है काबिल सज़ा जुर्म है। शाही फरमान के ज़रिए जारी करदा बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और बुज़ुर्गों के लिए गुमराह होता है और निज़ाम की तरफ से काबिल सज़ा जुर्म और यकीनन एक कानूनी खिलाफ वर्जी है। बच्चों का इस्तेहसाल एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल तक कैद या $26,650 तक जुर्माना है। सऊदी वकील वलीद मल्हान ने वजाहत की कि इंसानी स्मगलिंग की तारीफ इस तरह की गई है, बदसलूकी के मकसद के लिए किसी शख्स का इस्तेमाल, ट्रैकिंग, नकलो हमल, पनाहगाह या वसूली, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो या मर्द। वज़रा की कौंसिल के माहिरीन के ब्यूरो के मुताबिक स्मगलिंग में ज़बरदस्ती, धमकियाँ देना, धोखा देना, अगवा, किसी ओहदे या असर व रसूख का गलत इस्तेमाल, किसी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना शामिल है। सऊदी वकील के मुताबिक सऊदी अरब ने लोगों को आज़ादियों और वक़ार को तरजीह दी है, क्योंकि उसने 2009 में अफराद की स्मगलिंग से निपटने के लिए कानून जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की फ़लाह व बहबूद को यकीनी बनाने, उन्हें उनके ममालिक या रहाइश की जगह पर पनाह देने और वापस करने के लिए हुकाम के साथ हम आहंगी के लिए एक कमेटी कायम की गई थी। हज सीज़न की कामयाबी, आलमी इदारा सेहत सऊदी अरब की कोशिशों का मोतरफ। आलमी इदारा सेहत WHO ने आलमी सेहत की चैलेंजेस और वबाई अमराज के ख़तरे के दरमियान दुनिया के सबसे बड़े इंसानी इज्तिमाआत में से एक के कामयाब जो इनेकाद है उस पर सऊदी हुकूमत जो है उसकी कोशिशों को सराहा है। आलमी इदारा सेहत ने जो है खैर मकदम करते हुए इस ऐलान का ये भी कहा कि हज सीज़न 2026 है वो वबाई अमराज जो है उससे पाक रहा है। SP के मुताबिक आलमी इदारा सेहत जो है उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहानम गैब्रोस, उन्होंने हर सीज़न जो है उसकी कामयाबी पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी खिदमात को सराहा।
اور جن کی کوششوں نے ایک محفوظ اور صحت مند حج سیزن جو ہے اس کو ممکن بنایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کامیابی بڑے عوامی اجتماعات کی صحت سے متعلق جو ضروریات ہیں اس کو اعلیٰ ترین معیار کے مطابق سنبھالنے کی سعودی عرب کی صلاحیت پر بین الاقوامی اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ WHO کے ریجنل ڈائریکٹر نے بھی کامیاب حج سیزن پر سعودی عرب کو مبارکباد دی اور سعودی عرب میں فراہم کی جانے والی ایڈوانس جو حج سیزن ہے اور جو تیاریاں ہیں صحت کی اس پر بھی ان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان سے باہر ہنرمند پاکستانیوں کی مانگ میں اضافہ۔ پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانی اوورسیز پاکستانی مستقبل قریب میں سعودی عرب، UAE، جرمنی، پولینڈ، عراق اور کویت سمیت کئی ملکوں میں سکلفل پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر رہی ہے اور وزارت نے دیگر محکموں کو مختلف شعبہ جات کے ماہرین کی ڈیمانڈ کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اس حوالے سے مقامی سطح پر نہ صرف تیاری شروع کر دی گئی ہے بلکہ متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ وہ مہارت یافتہ افراد کی تلاش اور ان کی تربیت کا آغاز کر دیں۔ پاکستان کے ہنرمند افراد اور خصوصاً ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے افراد کی فاسٹ ٹریک رجسٹریشن کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ وزارت کے اعلیٰ افسران کے مطابق جرمنی میں سٹیل اور فائبر فکسنگ سمیت مختلف شعبوں میں ماہرین کو بھیجا جانا ہے، تاہم اس میں ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ پولینڈ نے پاکستان سے تربیت یافتہ قصاب بھیجنے کا کہا ہے جو گوشت اور ہڈیاں علیحدہ کرنے کا کام جانتے ہوں۔ اس طرح قطر کی جانب سے بھی ٹیکنیشینز کی ڈیمانڈ ہے اور اوورسیز پاکستان منسٹری کے حکام کے مطابق کویت کی جانب سے ابتدائی طور پر 600 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ڈیمانڈ آئی تھی جس کے لیے انٹرویوز مکمل کیے گئے ہیں۔ اور ایک اور سرکاری ڈاکومنٹ کے مطابق عراق میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ کو آگاہ کیا گیا کہ عراق میں سول انجینئر، پاور جنریشن پلانٹس کے لیے میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرز، تیل کی تلاش اور ایکسپلوریشن کے لیے جیولوجیکل اور پیٹروکیمیکل انجینئرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، IT کے ماہر، فائنانس مینیجر اور اکاؤنٹس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کاشف نور سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ملازمتیں کورونا کے ٹائم پہ کم ہو گئی تھیں، اگر کوئی موقع آ بھی رہا تھا تو وہ بہت کم تھا، لیکن ابھی مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ڈیمانڈ ہے دوبارہ سے سامنے آئی ہے اور پاکستانیوں کی ڈیمانڈ جو ہے ہر طرف زیادہ ہے۔ کویت اور سعودی عرب دونوں کی جانب سے جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے اور جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو ابھی ان کی بھی ڈیمانڈ جو گلف میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جرمنی میں عموماً پاکستانی لیبر فورس بھجوائی نہیں جاتی، لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ پاکستان سے مزید جو ہے لوگ جو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو اٹلی کے ساتھ ابھی جو ہے بات چیت جاری ہے اور اس طرح دیگر ملکوں میں بھی روزگار کے جو نئے مواقع ہیں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔